Hello buddies, I'm back and I'm gonna share with you why I wash my clothes on Thursdays or Fridays. Hi, hello buddies! Laba with me! Yes, it's Thursday and it is my labada day! O ayan, gumagaling-galing na ang aking washing machine. Wash day today. Para sa Sabado, huray at day na lang. Ganon yung strategy. Hey. So tapos na po tayong maglaba. Panghamay na tayo. The time now is 9:50 sa gabi. Pero laban pa rin. Ayun. Okay, so my purpose, why I'm washing my clothes kada Webes o kada Friday. Para Sabado, hindi ako manglaba. Parang rayat na lang. Okay, if you're going to analyze kung sample Sabado ka manglaba, naguna ka Monday, dang Friday, tapos Sabado manglaba ka pa. As in, yung whole morning or whole afternoon, bilog na adlaw, nung laba ka lang. Yung rock and rest. Hindi mo ma-feel mo klase. So yun, that's it. Kaya ako, maski tired ako from school, sa Webes, so kaya Bernes, naglabay ko para pag Friday night or pag Saturday, okay rin. Dire-diretso ang hurayad, ma-feel ang weekends. Diba? O for example, kung may nagawa ka, makaragalaw ka. So, anyway, it's my style. So, depende na sa inyo kung paano or paano din yung mga laba, paano din yung mag-spend kayo yung weekend. Diba? So that's it buddies. Thank you very much for watching my live again. Kailangan ta magbaka-baka para makakwarta kita. Teha kay Sabado na, pagbugtaw ko, nagprepara na ako kang akin nga pamahaw. Kag nagmuni-muni, nagpakuno-kuno nga dunya buding pero ang tuod wara na ti kwarta nga nabilin. Kay nagpasyaw sa pamahaw kay man bidyuhan. Nan. Te, strawberry now, baringan later. Sige lang te, daw namit man. Hehe. Teka mo, sige pa man ang pakuno-kuno nyo. Padayon ang patala nga bag kuris-kuris. That's it, buddies. Bye!